Good evening, happy Friday night, dinner time with kids. Yeah. What's our ulam? Patongko. Ay, patongko. Bungo. Ay, Yan, Munggo Day because it's Friday. bungo. Ayan o. Ayan o. Ito akin o. Pray. So, pray muna kami, Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this day gives about to receive and bounty through Christ, O Lord, Amen. Ayan, kainan na tayo, mga idol, mga ludi, mga katropa, mga parikoy, mga kaburbs, mga brady, ganyan. Kung ano bang tawag ninyo dyan, kainan na. Friday night, Munggo night. Bye-bye. Kain muna kami. Ayan, eat na tayo. Munggo.